Shalom. Shalom. Happy Sunday everyone. Selamat Happy hari Sunday. Minggu God semua. bless you. Kita akan segera mulai ibadah minggu ini. Kita akan bersatu dalam doa. We are going to start our Sunday service. Let us pray. Welcome to the Sunday service. And we are going to pray now. Let's pray. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you are the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Today, Hari we ini come to praise you, worship you, kami datang untuk memuji dan memuliakan-Mu and to hear from you dan mendengar pesan and to be daripada-Mu blessed by you. dan diberkati oleh-Mu. Today, Hari we ini pray that kami right berdoa from starting mulai dari awal until the end, sampai akhir ibadah you ini. shall be with your people. Biarlah Engkau ada beserta dengan Wherever umat-Mu. they are, Dimanapun mereka berada, touch them. jamah mereka. Oh Lord, Oh Tuhan, speak to them. berbicaralah pada umat, Heal them. sembuhkan yang Deliver sakit, them. bebaskan. And Lord, Oh Tuhan, what you want them to be. apa yang Engkau inginkan mereka Mold them menjadi, dibentuk seperti apa, and bless them, Father. bentuklah Tuhan dan berkati Every unwanted spirits, segala roh-roh yang tak every berguna, unwanted disturbance, we gangguan-gangguan. rebuke and cast Kami out in the name tangking, of kami Jesus. usir demi nama Tuhan Heal your Yesus people, Kristus. Sembuhkan deliver umat-Mu, your people, bebaskan and umat-Mu, bless your people. dan berkati umat-Mu. The mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang besar, pray. kami berdoa. Amen, amen. Amin.
Shalom. Shalom. Let's see today's message from the book of Matthew. Pesan minggu ini dari kitab Matius. The world is undergoing certain storms. Saat ini dunia sedang dilanda badai, The pandemic, pandemi, come, go, control, come back again. datang, pergi, reda sedikit, datang. Yang kedua, menyerang lagi. And people who are in the business have problems. Orang-orang bermasalah, di antara orang yang mempunyai bisnis termasuk di antaranya. And some of them lost their jobs. Ada juga yang karena pandemi pekerjaannya hilang alias dipecat. And some people tell even the government reduced their jobs, number of jobs. Dan bahkan ada pemerintahan-pemerintahan yang mengurangi tenaga kerja, Including the banks and many termasuk places. orang-orang yang kerja di bank dan lain-lain. So there's so much of storms, so much of confusion, so much of problems. Jadi dunia sedang dilanda seperti kayak badai, ada kebingungan, ada masalah-masalah. So in the Bible, there are two storms which we are going to see today from the book of Matthew. Bicara soal badai, di Alkitab itu ada kisah tentang dua badai yang akan kita lihat dari kitab Matius. Many times we think that if Jesus is there, there won't be any storm. Banyak orang berpikir kalau ada Tuhan Yesus, pasti nggak ada badainya hidupnya, anteng-anteng aja. So we are going to see about these two storms and learn something what God is teaching from this. Tapi nggak seperti itu juga. Dari dua kisah tentang badai, kita akan melihat apa yang Tuhan ajarkan tentang badai. Okay, let's go to Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Kita lihat dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. So we are going to see certain points here, Ada poin-poin yang akan kita lihat di sini, so we will understand about what is happening. sehingga kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi. You may be undergoing storm. Mungkin Anda sedang mengalami badai kehidupan. You're no exception because the whole world is undergoing storm. Kita tidak jadi pengecualian karena seluruh dunia memang sedang dilanda badai. But from this storm, what did Jesus wants to teach us? Tapi dari badai ini, apakah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita? So let us see about this, okay? Mari kita melihat mengenai ini. Verse 23. Ayat 23, Matius 8 ayat 23. When he got into a boat, his disciples followed him. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. So the first thing we see, Jesus got into the boat and the disciples also get into the boat. Jadi yang pertama dijelaskan Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu dan murid-muridnya ikut masuk ke dalam perahu. So very opening it tells Jesus is in the boat. Jadi jelas di sini dijelaskan Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Now verse 24 tells like this. Nah, ayat 24-nya mengatakan demikian. Behold, a violent storm came up on the sea, as much as that the boat was covered with the waves. But Jesus was sleeping. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Now you need to understand. Nah, kita perlu mengerti. Jesus got in the boat, Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu, and then that means he's in the boat. artinya dia ada di perahu. Many times we think, Banyak kali kita berpikir, oh, I'm a believer. aku ini kan orang percaya, I'm the child of God. aku anak Allah, anak Tuhan, And nothing shall touch me. nggak ada yang akan menjamah aku. Of course, God shields us. Ya tentu aja ada perlindungan Tuhan. But sometimes some storms God allow. Tapi kadang-kadang ada badai-badai yang Tuhan izinkan. Some commotion, Suatu kekacauan, some problems. suatu masalah. When there's a commotion, you don't understand that's for a promotion. Nah, dalam bahasa Inggris ritmenya bagus ya. When there is commotion, there will be promotion. Saat ada kekacauan, akan ada promosi. So sometimes Jadi kadang-kadang Jesus is there, ada, meskipun ada Tuhan, tetap ada badai. but Tetapi what happens? apa yang kemudian The terjadi? storm came. Ya ini seperti kita lihat badai datang. And then they go, Jesus, what he's doing?
He's sleeping. Badai sekonyong-konyong datang dan Tuhan Yesus sedang tidur. Now what happens? Nah, apa yang terjadi kemudian? The disciples go in verse 25, they go and wake him up, and they are telling, what is he telling? Lord, we are about to drown. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Dalam bahasa Inggris, kita udah mau tenggelam, we are drowned. In fact, they're telling, we are dying, okay? Nah, dalam bahasa Indonesia udah benar, kita binasa, kita mau binasa. Okay, now the thing is, who knows swimming? The carpenter or the fisherman? Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya yang jago berenang tuh nelayan atau tukang kayu? So surely the fisherman. Ya harusnya nelayan ya, lebih jago berenang ya. But they are telling to the carpenter Jesus, what? Oh, we are dying. Tapi dia justru mengatakan kepada Tuhan Yesus, aduh cepetan bangun, ini kita udah mau tenggelam, kita udah mau binasa. Listen to this. They are not Kita telling, perhatikan ini. oh, you're going to die. Mereka nggak bilang, ayo nanti engkau mati, karena kan engkau tukang kayu gitu loh, lebih kurang jago berenang istilahnya. So they are telling, we are dying. Justru We are ini going to para die. nelayan We are going to drown. mengatakan, aduh kita udah mau tenggelam nih. You need to understand. Kita perlu mengerti, If Jesus is there in your ship, kalau ada Tuhan Yesus di perahu kita, anything may happen in the world. segala sesuatu bisa aja sedang terjadi, apapun di dunia. A storm may come. Badai bisa aja sekonyong-konyong datang, It may not have impact on you. tapi tidak akan memberi impact kepadamu. When the pandemic is coming all over the world, Saat pandemi menyerang seluruh dunia, maybe in the country, mungkin di negara kita, maybe in your city, bahkan di kota kita, maybe in your town, bahkan di desa kita, maybe around your home, atau bahkan di sekitar tetangga-tetangga kita. but the storm will not have any impact on you. Tapi ingat, badai itu tidak akan mempunyai impact dalam hidup. Now what is happening? Let's see. Apakah yang terjadi? Kita lihat. The storm came after Jesus was there in the boat. Jesus is sleeping now. Ya, badai datang. Tuhan Yesus sedang tidur di perahu. And then they wake him up Dan murid-murid membangunkan Yesus. and they're telling, wait, Lord, please save us. Dan mereka bilang, aduh Tuhan cepetan bangun, selamatkan kami. Verse 26. Ayat 26. What did Jesus tell? Apa yang dikatakan Tuhan You Yesus? of little faith. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Why are you fear? Kenapa kamu takut? The problem is, in the Masalahnya kingdom of adalah God, dalam kerajaan surga. you have a fear. It's a big question mark before Jesus. Kalau kita punya ketakutan, itu merupakan pertanyaan yang besar di hadapan Tuhan Yesus. Listen to this. Fear and faith don't go together. Nah, kita harus mengerti bahwa ketakutan dan iman itu saling berlawanan. You are a person who is called to be believer. That is, you have a faith. Kita ini orang percaya, orang beriman. Kita harusnya punya iman, bukan punya ketakutan. So the fear and the faith don't go together. Karena iman dan ketakutan tidak berjalan bersama-sama. Hallelujah. Haleluya. That's why Jesus asked, Itu sebabnya Tuhan Yesus menanyakan, why do you fear? kenapa engkau takut? Remember this. Ingatlah ini, When you have Jesus, saat kita punya Yesus, you don't need to fear. kita nggak perlu takut. Having Jesus you fear, it is a big surprise for him. Ada Yesus tapi takut, itu suatu hal yang mengejutkan bagi Yesus. So what did Jesus do? Dan apa yang dilakukan Yesus? The Bible tells he rebuked them, in fact. Alkitab mengatakan ia menengking mereka, menghardik mereka. And then what happens? Dan apa yang terjadi? You have to understand this. Kita perlu mengerti. First thing, he did not stop the storm, okay? Ya, pertama ia tidak menghentikan badainya ya. He stopped the fear. Dia menghentikan rasa takutnya dulu. If you want God to work in your life, Kalau engkau ingin Tuhan bekerja dalam hidupmu, the problem is we have fear. That's why it doesn't work. He wait for your fear to go and develop the faith. ya kebanyakan orang takut. Jadi imannya nggak bekerja. Tuhan Yesus menantikan rasa takutnya hilang dan iman mulai bekerja. So verse 36 tells like this. Ayat 26 dikatakan, Why are you fearful?
Mengapa kamu takut? Oh, of little faith. Kamu yang kurang percaya. You have little faith, Apakah engkau kurang percaya atau imannya kecil? then your fear becomes dominant. Iman makin kecil, ketakutan makin besar. Of course, Ketakutan makin your kecil, name iman is makin besar. believer. Of course, your name is believer. Ya tentu kita adalah orang-orang beriman. But Tetapi faith is very little. orang beriman kecil gitu. And the fear becomes big. Dan akhirnya imannya mengecil, takutnya membesar. Don't tell God, Lord, I have a big problem. Jangan katakan, Tuhan, saya punya masalah besar. Tell the problem, hey, I have a big God. Justru sebaliknya kita harus katakan kepada masalah, hei masalah, saya punya Tuhan yang besar. Hallelujah. Haleluya. Here we see what. Di sini kita lihat apa? Then he got up, verse 26, Masih ayat 26. Lalu bangunlah Yesus and rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Hallelujah. Haleluya. You need to understand that. Kita perlu Who is mengerti this Jesus? siapakah Yesus ini. Many times people think that Jesus is one of the prophet. Banyak kali orang berpikir Yesus sebagai nabi. Some people think Jesus is some Christian leader. He is a spiritual or he is a theological leader of a particular religion. Ya, ada yang berpikir Tuhan Yesus adalah pemimpin agama tertentu, teolog tertentu dari suatu aliran. But you need to understand, he is one of the triune gods. Tapi kita perlu mengerti, dia adalah salah satu dari Allah Tritunggal. First thing, he rebuked his believers, his followers, Pertama, ia menghardik pengikutnya dulu, yang marahin pengikutnya dulu. because they don't have the fear, don't have the faith. Karena nggak punya iman. Then he comes to the nature. Kemudian baru ke alam yang harus ditenangkan. Now you have to understand, Nah, kita perlu mengerti how does it work, yeah? bagaimana ini bekerjanya. He sitting and still, maybe lying down still because he's sleeping, and rebuke the believers. Ya, mungkin dia masih tidur ya, mungkin belum berdiri banget, masih duduk-duduk karena dibangunin, langsung dia marahin murid-murid yang bangunkan itu. Then he get up now, Baru dia berdiri and then he what happens? dan apa yang Rebuke dikatakan, the wind and Yeah. the sea. menghardik angin dan danau atau laut, karena besarnya danau disebut laut. Hallelujah. Haleluya. You need to know Kita perlu tahu Jesus is one of the triune God who is the creator. dia adalah salah satu dari Allah Tritunggal. Dia adalah pencipta. Hallelujah. Haleluya. In the New Testament, the Bible tells like this. Di perjanjian baru Alkitab mengatakan demikian. Everything is created for Jesus through Jesus. Segala sesuatu diciptakan bagi Yesus melalui Yesus. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti whom they had or whom you have. siapa yang dimiliki oleh murid-murid itu atau siapa yang engkau miliki. Now here, Nah, di sini the Bible tells like this. Alkitab katakan demikian. Jesus rebuked Tuhan Yesus menghardik the wind. angin. Listen to this. The Nah, wind dengarkan ini. and the sea. Angin dan danau atau laut. Both are different. Dua itu berbeda. Let me explain to you. Nah, saya akan jelaskan. If you read the book of Revelation, you will Kalau understand this. kita baca di kitab Wahyu, kita akan mengerti. There's angel who control the winds. Mengenai angin, ada malaikat-malaikat yang mengendalikan angin. When we pray Saat kita berdoa as a believer, sebagai orang beriman, don't be like a child. jangan seperti anak-anak. We have to identify the problem where it is coming from, and we have to address the problem. Kita harus mengidentifikasikan masalah itu berasal dari mana, dan kita harus menyelesaikan dari akar masalahnya itu. Sometimes people come to me because of sickness or whatever. Kadang-kadang ada orang-orang yang datang karena sakit penyakit atau masalah-masalah You datang have kepada to saya. identify where is the problem. Kita harus mengidentifikasi di mana masalahnya ini, akarnya. The problem is many times we don't address the problem, we address some other things. Ya, banyak orang tidak langsung ke masalahnya, tapi
ke hal-hal yang lain yang hanya yang tampak di luar tapi bukan di akarnya. If you read in Luke 13, I think, Kalau kita baca di kitab Lukas, what happens? apa yang terjadi? There was a woman who is bent who come to Jesus. Ada seseorang yang wanita yang bungkuk, And Jesus dan Tuhan Yesus tells like this. katakan seperti ini. Am I not supposed to release this woman from the bondage of the devil? Bukankah aku harus membebaskan wanita ini dari belenggu iblis? Jadi wanita ini sakitnya karena belenggu iblis. She's not sick. Jadi wanita ini sebenarnya nggak sakit, bukan penyakit, bukan akar masalahnya. So her sickness, her bent position is not because of sickness, but because the devil has bent her. Ya, jadi akar masalah perempuan ini adalah roh jahat yang membuat dia jadi bungkuk, bukan karena dia ada satu sakit osteoporosis atau apa, bukan, tapi karena ada roh jahat yang membuat dia jadi bungkuk. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti When we pray, saat kita berdoa, Jesus teach a long prayer. Tuhan Yesus mengajar kepada kita doa-doa yang panjang. How to receive the forgiveness. Bagaimana menerima pengampunan. Give us the daily food. Ampunilah seperti kami telah mengampuni, terus berilah makanan kami pada hari ini. Don't tell to God, Lord, you know everything, so give me everything. Jadi jangan langsung disimpulkan semuanya. Udahlah Tuhan tahu semuanya, kasih aja semuanya ke saya. I don't think you go to a supermarket and tell the guy, okay, I want to cook in our home, 10 people are coming, so I want the food, please give me everything. You don't do that, I think. Ya, kita nggak pergi ke supermarket dan bilang, saya ada tamu 10 orang dan saya mau masak untuk 10 orang, kasih bahan-bahannya ntar saya bayar. Nggak seperti itu kan? Be specific. Kita akan spesifik. He spoke to the wind, he rebuked the wind. Ya, Tuhan Yesus menghardik angin. And then he rebuked the sea. Baru habis itu menghardik danau. And the Bible tells, Dan Alkitab mengatakan, the sea in the last days will come and give account of those who are dead. bahwa laut nanti di akhir zaman akan memberikan orang-orang yang mati di laut. So you need to understand, Jadi kita perlu the wind mengerti. is different, the sea is different. Jadi angin dan laut itu berbeda. So Jesus addressed both. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada keduanya. Remember, Ingatlah, if you have Jesus in your life, kalau in kita your boat, memiliki Tuhan Yesus in your business, dalam bisnis In your kita, family, dalam perahu kehidupan in kita, your dalam job, keluarga, dalam pekerjaan, in your everyday life, in your everyday boat, dalam kehidupan kita sehari-hari, He knows what to address. Dia tahu bagaimana memecahkan masalahnya dengan tepat. Hallelujah. Haleluya. So, as a believer, Jadi sebagai orang percaya, you need to learn to address the problem. kita harus belajar untuk menentukan, mencari akar masalah dengan tepat. Hallelujah. Haleluya. And then what happened? Verse 27. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat 27. The men marveled, saying, "What kind of man is this that even the wind and the sea obey him?" See, they address now. The wind and the sea. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, murid-muridnya mengatakan angin dan danau. What kind of man is he? Ini orang apa kok angin dan danau taat kepadanya? Now you have to understand, Nah, kita the juga first perlu time mengerti. they are seeing Pertama-tama, a man mereka melihat manusia who has authority over the sea and the wind. yang mempunyai otoritas atas angin dan laut. So, we need to know, Jadi kita perlu who is tahu this man? siapa orang ini. Okay, let's go to Psalm 89 and verse 9. Kita lihat di Mazmur 89 ayat 9. Here the Bible tells, "Thou rulest the raging of the sea. When the waves thereof rise, you stillest them." See, very clearly the Bible talks. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Hallelujah. Haleluya. So, God Jadi Tuhan rules the raging sea, the waves. memerintah juga atas laut yang menggelora. And God can still them.
dan Tuhan bisa meredakannya. Hallelujah. Haleluya. You need to understand that Kita perlu our mengerti. God is the creator of everything, entire universe, and all the situation is controlled by Him. Tuhan kita adalah yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala situasi ada dalam kendali. You see, in the Kita Old lihat di Testament, Perjanjian Lama, Moses Musa crying to God. menangis kepada Tuhan. Behind them is Pharaoh's army, and before them is Red Sea. Karena di belakangnya ada dikejar-kejar oleh tentara Firaun dan di depannya ada Laut Merah yang harus diseberangi. You know what God is telling? Tahu nggak apa yang Tuhan katakan? Why are you crying to me? Kenapa berseru-seru kepadaku? Just use your stick, rod which is there in your hand, and open the sea. Ya pakai aja tongkat yang ada di tanganmu dan belahlah laut itu. Hallelujah. Haleluya. You need to understand. Kita perlu mengerti. That time, Waktu itu, God is outside Moses and talking to him. ya Tuhan itu di luar Musa dan bicara kepadanya. But now, Tapi sekarang different. berbeda. The Creator Pencipta is inside you ada di dalam as a kita. believer. Kita sebagai orang percaya. That's why Jesus became angry and Jesus rebuked their ill faith. Itu sebabnya Tuhan Yesus jadi menghardik ketidakadaan iman orang itu, kekecilan iman dari orang, You know, dari murid-muridnya itu. He's not asking why you don't have Jesus. He's not asking why you don't have faith. I'm there with you. Dia katakan, kenapa engkau tidak punya iman? Dengan kata lain, kan ada saya di sini. Hallelujah. Haleluya. Remember, Ingatlah, in the Old Testament, di perjanjian God is lama, outside. Tuhan di luar. In this town, Dalam badai ini, Jesus is sleeping in the boat with them. Tuhan ada beserta mereka di dalam perahu. Now the question is, Nah pertanyaannya, you have Jesus in you? sekarang apakah engkau punya Tuhan Yesus di If you don't have dalammu? Jesus, call Jesus in your problem, in your life, and to live with you every day. Kalau engkau belum punya, berseru kepadanya, undang ia masuk ke dalam hatimu untuk bersamamu dalam kehidupanmu sehari-hari. Hallelujah. Haleluya. Number one. Nomor satu. Number two. Nomor dua. Sometimes, Kadang-kadang, not sometimes, many times, bahkan banyak kali, Jesus is with you. Tuhan Yesus ada bersamamu. You have accepted Jesus as Savior and you invited Him in your life. Telah menerima Tuhan Yesus dan mengundang Yesus dalam kehidupanmu. And some of you may be baptized and He is inside you. Dan mungkin udah dibaptis dan Tuhan Yesus ada di dalammu. But the question is Tapi Jesus awake or sleeping? pertanyaannya, apa engkau biarkan Tuhan Yesus tidur atau Tuhan Yesus sering kau ajak bicara dan dalam keadaan bangun? Many people's life Jesus is sleeping. Banyak kehidupan dalam hidup seseorang Tuhan Yesus didiemin, gak pernah diajak omong, jadi Tuhan Yesus tidur. Is Jesus sleeping or awake? Nah, Tuhan Yesus lagi tidur atau lagi bangun dalam hidupmu? Are you talking to Him every day? Apakah engkau setiap hari berbicara padanya? Are you sharing Him all your situations? Apakah engkau men-sharingkan segala situasi hidupmu dengannya? Are you just letting Him to sleep? Atau engkau cuekin dia, biarkan Tuhan Yesus dicuekin dan akhirnya tidur? Sometimes Kadang-kadang we go to my daughter's house, you know. ya kita ke rumah anak saya ya, Or anak she come perempuan here. saya atau dia yang datang kemari. Whoa, talking until morning 3 o'clock, 4 o'clock. Wah, kita ngobrol-ngobrol sampai subuh. And what you talk, we don't know what to talk. Iya, ngobrol ngalur ngidul, nggak tahu kemana, pokoknya ngobrol terus sampai pagi. If you keep talking to Jesus, He's not going to be sleeping. Jadi kalau kita terus ngobrol sampai pagi pun Tuhan Yesus nggak akan tidur. The first point, Yang don't pertama. let Jesus sleep. Jangan biarkan Tuhan Yesus tidur That's for believers. di dalam kehidupanmu. Itu untuk orang-orang percaya. If you- Sering-seringlah bicara dengan If you dia. don't have Jesus, invite Jesus. Bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, undanglah dia. So make conversation, make Buatlah percakapan, communication komunikasi with Jesus. dengan Yesus. Don't call Him only when the problem comes. Jangan panggil Tuhan saat ada masalah saja. Number 2, Nomor 2, have faith. milikilah iman. Number 3, Nomor 3, don't fear. jangan takut. If you have faith, there's no fear, place for fear. Kalau kita beriman, nggak ada tempat untuk ketakutan. Hallelujah. Haleluya. Okay.
So this is what we see here. There are many other things, but I want to go to the next storm. Ya, jadi untuk badai yang satu ini sampai di sini dulu, kita akan lanjut ke kisah badai yang berikutnya. Now let's go to Matthew chapter 14, Matius 14 verse 24 onwards. ayat 24 dan seterusnya. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Hallelujah. Haleluya. So here we see what? Di sini kita lihat apa? They are in the ship. Mereka ada dalam perahu. Now to understand this story, Untuk mengerti kisah ini, we have to go to verse 22. kita lihat di ayat 22. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side while he sent away the multitude. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Now, this is after Jesus preaching to the multitude. Nah, ini setelah Tuhan Yesus berkhotbah kepada orang-orang banyak. Immediately Jesus said to his disciples, Segera Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, get into the boat and go to the other side. ya udah naiklah ke perahu dan mendahului duluan aja gitu. Untuk nyebrang ke sisi satu dari danau itu. But verse 23 tells, Ayat 23 he went mengatakan, alone to pray. dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jesus had a prayer life. Tuhan Yesus mempunyai kehidupan doa. He was praying alone. Dia berdoa sendiri. You need to pray with others and you need to have a personal prayer life. Ya, kita perlu berdoa bersama kelompok dan juga perlu mempunyai doa pribadi sendiri dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Okay, let's see about verse 24, yeah? Okay, let's go to verse 24. Ayat 24. But the boat was now in the midst of the sea, distressed by the waves, for the wind was contrary. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Now you see, Nah, kita lihat. understand this. Nah, kita harus mengerti The ini. first time Jesus was first one entered into the boat and is with them, sleeping, but sleeping. Dalam kisah badai yang pertama, Tuhan Yesus ada di dalam perahu dan sedang tidur. Dalam kisah ini Tuhan Yesus tidak ada di perahu. But here we see Di sini kita lihat Jesus praying alone and he sent them alone. Tuhan Yesus sedang ada di daratan lagi berdoa sendiri. And the ship, now in the center of the sea, midst of the sea, tossed by the waves, and it was contrary to them. That means the wind is against them. Ya, jadi perahu ada di tengah danau dan perahu sedang terombang-ambing karena ada angin yang melanda, angin keras yang melanda, dikatakan angin sakal. Now, the Bible tells, in the fourth watch, that is after praying, Jesus is now walking on the sea. Dikatakan ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di air. Ini setelah ia berdoa. Hallelujah. Haleluya. You need to understand that Kita perlu mengerti. He is the creator, I told you. Ya, tadi saya katakan dia adalah sang pencipta. You see in the Psalms that He can control the sea, the wind, and all the waves. Tadi kita baca di Mazmur, ia bisa mengendalikan laut, ombak-ombak yang besar. Now here you see, Di sini kita lihat Jesus is walking on the sea. Tuhan Yesus berjalan di atas air laut atau air danau itu. The physics doesn't work. Ilmu alam nggak bekerja di sini. The gravitational force doesn't work. Kekuatan gravitasi bumi nggak bekerja juga. Let us see something here. Kita akan lihat sesuatu di sini. Jesus is now walking on the sea. Tuhan Yesus berjalan di atas Men have laut. never walked on the sea. Tidak ada ya orang yang berjalan di atas laut. When they are in Jordan, Saat mereka di Yordan, God divided the river. Tuhan membelah sungai When Yordan. Moses faced the sea, Moses and his people faced the sea, Dan saat Musa
di depan Laut Merah, God did not make them to walk on the sea, remember that, and He only split the way for them. ya dikatakan dibelah juga lautnya dan orang-orang berjalan di daratan yang kering. So they did not walk on the sea. Mereka tidak berjalan di atas laut seperti kayak Tuhan Yesus saat But ini. here you see Jesus is walking on the sea. Di sini Tuhan Yesus berjalan di atas air. Now you have to understand Nah, kita perlu mengerti what is happening. apa yang sedang terjadi. They are tossed by the waves, Mereka diterjang ombak, diombang-ambing oleh ombak, and the waves are so contrary, dan ombak itu sangat keras ya melawan mereka, especially in the sea. terutama di laut. Most of the time, you know, the storm starts from the sea. Ya sering kita lihat bahwa angin sakal atau angin puyuh apa mulainya dari laut And then it moves to the land. dan kemudian ke daratan. So here we see Jadi di sini kita lihat the wind is there, the storm is there, ada angin, badai, and Jesus is now walking. dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. In fact, He wants to come there, He should have been flying. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus mau datang ke sana ngapain jalan di air, terbang aja, udah langsung nyampe. But now He's walking. Tapi di dalam firman ini ia berjalan di atas Remember air. this. Remember this. Ingatlah ini. Now there's a waves. Ada ombak, The waves means you know. ya kita mengerti lah I ombak. have been in the boat, Saya pernah naik perahu and I've been in the speedboat, dan juga speedboat. and then I have been in the jet ski. Ya saya pernah juga naik jet ski. When you go in the jet ski or the speedboat, the water falls on you. Ya saat kita mengendarai jet ski atau speedboat, air berterbangan ke kita. Especially when the waves is there, how it will be. Wah, bayangkan kalau tambah lagi ada angin sakal. And especially when the wind is contrary or the storm is there. Ya dan badai. Now, the question is, Nah, pertanyaannya with adalah all this, Jesus is walking dengan semua keadaan seperti ini Tuhan Yesus to lagi come and see jalan His disciples. di atas air dan untuk datang melihat murid-muridnya. Well, His dress is wet or not? Pakaiannya basah atau enggak? You have to think about all these things. Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti If itu. He is wet, Kalau ia basah, then they would have told, Jesus, your dress is wet. mungkin dia orang murid-murid bilang, Tuhan Yesus engkau udah kuyup tuh basah. Nobody kuyup." talk about that. Nggak ada yang bicarakan hal itu. And Jesus, in all the storm, probably walking with a sandal. Those days, maybe he doesn't have rubber boots to wear it and come. Ya mungkin waktu itu belum ada sepatu bot untuk jalan di atas air, di atas becek-becek atau banjir-banjir. Mungkin masih pakai sendal jepit zaman dulu atau sendal tali lah, sepatu tali. So he's just walking. Dan dia berjalan aja Nothing. biasa, Nothing touched him. tapi tidak ada yang menyentuhnya. The itu Bible air. tells, Alkitab when you walk mengatakan, through the fire, when you walk through the water, they shall not overrun you, or it not will burn you. ya bahkan dikatakan ada ayat mengatakan apabila engkau berjalan di atas air, air tidak akan menenggelamkanmu, dan di atas api, api tidak akan membakarmu. Hallelujah. Haleluya. Now, that is the Jesus who is walking now. Nah itulah Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air. And then what happens? Dan kemudian apa yang terjadi? They told in verse 25 Ayat 25 and dia verse katakan, 26 you will see. dan 26 kita And when the lihat. disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear, out of fear. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Because they have never seen a man walking on the sea. Karena mereka nggak pernah lihat ada manusia jalan di atas So air. when there is somebody walking on the sea, they thought it is a spirit for sure, it's not man. Ya, sehingga saat melihat ada orang jalan di atas air, mereka langsung pikir itu hantu. At least they should have thought a little bit, the dress is like Jesus. Ya, mereka tuh nggak ada yang mikir, ih kayaknya bajunya kayak mirip Yesus ya, rambutnya gondrong atau apa, ini kayak mirip Yesus gitu. Nggak ada yang berpikiran begitu. What is happening now? Apa yang Verse terjadi 27. kemudian? Ayat 27. But straightway Jesus said unto them, Be of good cheer, it is me, be not afraid.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Now 3 things he tells here. Ada 3 hal dia katakan di sini. Be of good cheer. Tenanglah. Hallelujah. Haleluya. Cheer up. That's what he tells. Dalam bahasa Inggris, bersukacitalah. When you go to Senang-senanglah, America, gembiralah, cheer up. you go to the NBA or something, there are cheerleaders. Ya, seperti cheer up tuh penggembira, bergembiralah kayak cheerleader. So di people are NBA. making cheer up. So Jesus is telling, hey, come on, cheer up. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bergembiralah, tapi di Indonesia dikatakan tenanglah. Why? Kenapa? Because they are fear. Karena They're waktu itu scared. mereka takut. So first thing what he's telling, hey, come on, cheer up. Jadi pertama-tama dia katakan apa? Ayo, bergembiralah, If bergembira. you play in the games, you know, Kalau kita di games kita tahu, your leader or your manager or somebody, they will come and tell, come on, cheer up. Don't worry about that. ya biasanya pelatih kita atau pemimpin kita kalau kita dalam pertandingan, ayo semangat, cheer up, bergembira, semangat gitu. Hallelujah. Hallelujah. Here Jesus tells, cheer up. Di sini Tuhan Yesus katakan cheer up, bergembiralah. And Tapi terjemahan bahasa Indonesia tenanglah. And he said what? Dan dikatakan Don't be afraid. jangan takut. Hallelujah. Haleluya. What is he telling? Don't be afraid. Jangan takut katanya. The fear is the biggest problem in everybody's life. Ketakutan adalah masalah terbesar dalam kehidupan Especially setiap people orang. who are affected by corona. Terutama orang yang terkena penyakit corona. And in the family, somebody is affected. Atau dalam keluarga ada yang terkena corona, keluarga yang lain langsung takut Or juga. little bit cough, or little bit this thing, already the fear comes. Ya, atau ada batuk-batuk sedikit udah takut. Or people who have run the business have problems. Ya, They have the orang-orang fear. lagi bisnis terusnya ada masalah langsung ada takut. The Takut first thing bangkrut, is takut semua. don't fear. Tapi yang pertama harusnya kita jangan And what takut. did Jesus tell? Dan apa yang It dikatakan is Tuhan me. Yesus, jangan takut. Inilah aku. Aku ini aku loh. Hallelujah. Haleluya. So when Jesus is there, don't need to fear. Jadi kalau ada Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut. You have to check your chest, you have to check your heart. Jesus is there or not. Kita harus cek. Itu Tuhan ada nggak ya di dalam kita? Cek hati kita. Hallelujah. Haleluya. Because Jesus is there, Karena kalau ada Yesus dalam kita, there is a faith and there's no fear. akan ada iman dan tidak ada ketakutan. Now what happens, verse 28? Nah, ayat 28 apa yang terjadi? Now Peter tells, Lord, if it is you, command me that I may come on the water unto you. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Hallelujah. Peter did not ask, Lord, can I come? He said, command me that I come. Petrus gak bilang, Tuhan, bisakah saya datang? Enggak, tapi Tuhan, perintahkanlah saya untuk datang. Apabila engkau itu, suruhlah, perintahkan. Or in other aku words, a datang. permission from Jesus. Jadi dengan kata lain, ia butuh izin dari Tuhan. He did not tell a simple word, can I come? Dia tidak mengatakan kata-kata yang sederhana seperti, boleh saya datang? You need to understand what is happening here. Kita harus mengerti apa yang terjadi di sini. Peter knows that Jesus got the authority. Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus punya otoritas. So he asked, command me or give me permission that I will want to walk and come to you. Ya, jadi ia minta Tuhan Yesus memberi komando baginya. Jadi memberi otoritas baginya untuk berjalan mendekat kepada Tuhan Yesus di atas air. If Jesus doesn't command, Kalau first, Tuhan Yesus tidak he memberi put the leg, komando, he will go down into the water. dia taruh kakinya pertama, Petrus langsung jeblos ke air. When you want to, from the request faith, when you move to the next level of faith of execution, you need to have the permission from God. Saat dari iman yang merupakan permohonan dan maju menuju iman yang merupakan tindakan, itu kita perlu otoritas izin dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. As I have told you several times, Sering saya katakan, I have driven the car so many times because of necessity, because of things, without the petrol. ya karena keadaan yang mendesak, saya tuh pekerjaannya di jalan terus. Jadi kadang-kadang keadaan udah mendesak, nggak sempat isi bensin, akhirnya
harus berjalan dengan doa dan tanpa bensin. One day, Itu kalau mendesak ya, bukannya. one day from Cikarang, in Indonesia, from Cikarang, we drove to Jakarta. Suatu hari dari Cikarang saya ke Jakarta. And when we go, already it's in the red. Sebenarnya emang bensin udah sedikit dari perjalanan itu waktu awalnya. So usually if it's in the red, you know it can drive only maybe 5 or 7 kilometers maximum. Iya, biasanya udah di merah ya atau di gitu ya paling sekitar 5 km sampai 7 km bisa jalan. But we drove already 30 kilometers, 32 kilometers. Tapi karena kita lewat tol langsung 30 km. And then what happened? Dan apa yang terjadi? After the prayer, everything, Setelah doa, it's already 10 o'clock in the night. ada persetujuan doa, kita hadiri, udah keburu malam. Those days, Waktu itu, there is no petrol bunks open. It's about 15 years before, 30 ya years ini before. sekitar 15 berapa tahun yang lalu. And then Jadi what? malam-malam segitu nggak terlalu banyak lah pom bensin yang buka. We went to one petrol bunk. Jadi akhirnya kita ketemu ke satu pom bensin. Only diesel is there. Di sana hanya solar. So the one who was driving with me, Jadi yang nyupirin saya, she was telling me, Pastor, why don't you pray? dia katakan, Pak Pendeta, ayo doa karena udah malam kan, udah nggak ada pom bensin. So I said, okay, we'll pray. Terus saya katakan, ayo kita berdoa. Please put your hand and pray. Dia katakan, udah Pak Pendeta tumpangin tangan aja ini di pom bensin. We know to Di, address. di tempat bensin di mobil nih. We have to know to address the problem. Nah, kita harus tahu dengan tepat untuk menentukan masalahnya. So I just stretch my hand towards the meter, Jadi saya mengendangkan tangan saya ke meteran bensin and then I prayed. dan saya berdoa, Lord, sungguh-sungguh you're Tuhan. the God who fills everything with everything. Ya Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Fill it now for us to go back home. Tuhan isilah bensin untuk kita pulang. You know what happened? Tahu apa yang terjadi? The meter before I rise from E empty to full, it became. Ya meter bensinnya bergerak dari E ke F. But before that, Tapi sebelum itu, I said, okay, just park it in the left. saya katakan parkir dulu di sebelah By kiri. the time I already prayed to God. Sementara itu saya udah berdoa sama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. First, Pertama, before Peter jumped into the water, he asked permission from God. sebelum Petrus lompat ke air, dia udah minta izin Tuhan dulu. Even though we are believers, Meskipun kita orang percaya, sometimes situation pushes, okay lah, we have to do it. Yes. kadang-kadang ada situasi yang demikian mendesak dan menekan, kita harus melakukannya, ya pokoknya buat harus lakukan. But when it is a little bit bigger thing, we have to do a bigger miracle, bigger thing we have to do. We need to ask permission from God because you're intervening into the nature which is governed by God. Tetapi apabila mujizat yang kita perlukan sesuatu yang lebih besar, kita benar-benar harus minta izin dan otoritas dari Tuhan, minta komando dari Tuhan. Kenapa? Karena kita intervensi ke hukum alam. We need to understand. Kita perlu If your mengerti. body is sick, Kalau badan kita sakit, that is your body. itu badan kita. That is you control it. Kita yang mengendalikan. So you rebuke. Jadi kita bisa tengking, kita The bisa Bible ambil says life and sakit death under penyakit. control of your tongue. Karena dikatakan oleh Alkitab, hidup dan mati ada dalam kendali lidahmu. But nature is not in your tongue. Tapi alam, hukum alam itu tidak ada dalam kendali lidahmu. So you need to ask the permission from who controls it. Jadi kita perlu izin dari Dia yang mengendalikan alam. Hallelujah. Haleluya. So as a believer, Jadi sebagai orang percaya, when you have the faith, saat engkau memiliki when you iman move to the next level of faith, dan bergerak ke level yang lebih tinggi dari iman, you need to ask the will of God and you need to know, you need to ask the permission from the one who controls it. kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dan kemudian minta izin dari Dia yang menguasai hukum alam. That's why Peter asked permission. Itu sebabnya Petrus Jesus. minta izin kepada Tuhan. Bid Yesus. me or allow me to come. Dia suruhlah aku untuk datang. Hallelujah. Haleluya. So we need to know Jadi kita perlu how to tahu exercise our faith even though we have the faith. bagaimana melaksanakan iman kita meskipun kita punya iman. Hallelujah. Haleluya. Now let's go to the next one.
Nah, kita lanjutkan. Verse 29. Ayat 29. He said, "Come on." When Peter come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Now when he asked the permission, Nah, setelah Petrus minta izin, listen, you have to understand something. nah kita harus mengerti sesuatu di sini. When you exercise your faith, Saat kita melaksanakan iman kita, in fact, malah depending upon the will of God, dia tergantung dari kehendak Tuhan. and when you ask the permission from God, Dan saat kita minta izin and dari when you Tuhan, exercise your dan faith, kita melaksanakan, the Bible tells, mengeksekusi for iman those kita, who believe, nothing is impossible. Alkitab mengatakan bagi mereka yang percaya tidak ada yang mustahil. That's why Itu sebabnya Joshua, Yosua, what did he do? apa yang dilakukan? He spoke to the moon and the sun Ia bicara kepada bulan dan matahari because he had the faith that it will stop. karena ia punya iman bahwa bulan dan matahari akan berhenti bergerak. Hallelujah. Haleluya. Now Peter tells, Dan Petrus mengatakan, now listen, he did not tell, only Jesus can walk, I cannot walk. We will only be there, we will all kneel down and we pray that Jesus will come to us. No, he said, Lord, if you are walking, I also want to walk. Petrus nggak mengatakan, wah yang bisa jalan cuma Tuhan Yesus. Udah kita sini berlutut berdoa supaya Tuhan Yesus datang kepada kita. Enggak. Tapi Petrus mengatakan, Tuhan suruhlah saya untuk datang kepadamu. Saya mau jalan juga. Kalau Tuhan bisa jalan, saya juga bisa jalan. Oleh kehendak Tuhan ya. So after the fear, now Peter had the faith, number one. Nah setelah rasa takutnya hilang, Petrus tumbuh iman. Number two, Nomor 2. he took the initiative to walk. Yang kedua, ia mengambil inisiatif untuk berjalan. All the other guys keeping quiet and staring what is happening. Ya, murid-murid yang lain hanya diam-diam dan ngelihat-lihat ini apa yang sedang terjadi. Because they were surprised that Jesus is walking on the water. Karena mereka semua masih syok ada Tuhan Yesus jalan di atas air. But Peter said, if you can walk, let me also walk. Tapi Petrus itu kan orangnya langsung responsif. Give Wah, me- kalau Tuhan bisa jalan, aku juga mau jalan. He took an initiative. Dia ambil inisiatif. Faith needs Iman. the initiative. Perlu dibuktikan dengan satu inisiatif. David, Daud, nobody told him. He took the initiative to go and kill Goliath. nggak ada yang suruh dia untuk bunuh Goliat. Dia inisiatif sendiri. That's why Itu sebabnya we tell, kita mengatakan, we play the marble, which is called marble goli, we tell. ya kita di India dikatakan gundu goli. So Gundu tahu kan, kelereng. David killed Goliath with the goli. That is, David killed with a small stone, with a marble like stone, killed the big Goliath. Ya Daud membunuh Goliat dengan batu sebesar kelereng gitu. Not because the small stone can kill him, but because his big faith can kill him. Bukan karena kelereng yang kecil yang membunuh Goliat, tetapi iman Daud yang besar yang membunuh Goliat. Hallelujah. Haleluya. David took initiative, Daud mengambil inisiatif. so his faith worked. Jadi imannya bekerja. And so the small stone worked to kill the big Goliath. Sehingga kelereng yang kecil itu bisa membunuh Goliat yang besar. The same thing. Hal yang sama. Peter took initiative. Petrus mengambil inisiatif. So the only person Sehingga dialah salah satunya orang those days who walked yang berjalan on the sea di atas air. is only Peter other than Jesus. Ya, hanya Petrus selain dari Tuhan Yesus. In Mungkin fact- sampai until now. If in fact all the 11 would have told, let's walk, they would have walked. Mungkin kalau yang 11 lain juga, saya juga mau gitu. Mungkin 11 orang itu jalan semua di atas air. But they didn't do. Tapi yang 11 tidak melakukan. So it all depends upon your initiative. Jadi itu semua tergantung dari inisiatif kita. And then what happens? Dan kemudian apa yang The terjadi? impossible thing happens. Hal yang mustahil terjadi. The Bible tells what? Alkitab For katakan those who apa? believe, Untuk mereka yang percaya, everything is possible. segala sesuatu mungkin. Hallelujah. I Haleluya. have seen impossible things happening. Saya telah melihat hal-hal yang mustahil terjadi. Okay, let's see the first one. Nah, kita lihat dari kisah storm yang pertama, Jesus Tuhan Yesus was there with them. ada bersama dengan murid-muridnya. The second thing, Yang they allowed kedua, Jesus to sleep. murid-muridnya izinkan Tuhan Yesus tidur. And they get fear, the third one. Yang ketiga, begitu ada badai,
murid-muridnya ketakutan. And the fourth one, Dan yang Jesus keempat, asked them, why don't you fear? Why do you have fear? What happened to your faith? Tuhan Yesus mempertanyakan, kenapa takut? Mana imannya gitu istilahnya. Now you see here in the second storm, Nah, itu yang pertama. Dalam yang badai yang kedua, Jesus was not there. Tuhan Yesus nggak ada di perahu. So when they saw Jesus, they thought it is spirit and they feared. Saat mereka lihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, mereka sangka hantu dan mereka ketakutan. And the next thing, Dan berikutnya, Peter, Petrus, he started walking because he took the initiative. ambil inisiatif dan mulai berjalan di atas air setelah mendapat otoritas dari Tuhan Yesus. So when he took the initiative, he addressed to the one who has the control. So he asked Jesus the permission. Ya, dia minta izin dari Tuhan Yesus. Number 3, Nomor 3. after getting the permission, after having the faith, after took the initiative, now he focused not on Jesus, focus on the problem. Begitu dia mau melangkah, dia udah dapat izin dari Tuhan, dapat otoritas. Begitu mau melangkah, dia nggak fokus ke Yesus, lihat ke masalah yang ada di sekitarnya. So now he become more dangerous position. He is now sinking. Dan dia jadi dalam bahaya, mulai tenggelam. At least earlier he was in the boat. Pertama minimum dia ada di atas perahu. So now what happens? Dan apa yang terjadi? Jesus, now you have to understand, Jesus did not stop, right? Nah, Tuhan Yesus tidak langsung menghentikan angin sakal itu, He hold his hand. tapi memegang tangan Petrus, Took him out. menangkap tangan Petrus, membawanya keluar ke atas, keluar air, And he rebuked, why you fear? mengangkat dan tanya kenapa dia Hardi, kenapa engkau takut? And then he brought him to the boat. Dan ia membawa Petrus ke perahu. Jesus never stopped the storm. Dalam kisah badai yang kedua, Tuhan Yesus tidak menghentikan So the storm badainya. came to teach Peter to walk on the water. Jadi badainya berhenti sendiri begitu mereka udah ke perahu. Jadi badai yang kedua ini adalah untuk mengajar Petrus berjalan di atas air. Maksudnya melatih iman Petrus. Hallelujah. Haleluya. There may be storms in your life. Mungkin dalam hidup kita ada badai yang sedang berkecamuk. There are times where you wake up Jesus and give the problem to him. Ada badai yang membuat yang dikarenakan kita membiarkan Tuhan Yesus tidur sehingga kita harus membangunkan Tuhan Yesus. But there are storms Tapi ada juga jenis badai where you learn to walk with the storm and walk on the storm. di mana kita belajar untuk berjalan di atas badai. Hallelujah. Haleluya. So let God be with you Biarlah Tuhan besertamu and make you to overcome the storm. dan membuatmu menjadi pemenang atas badai The storm kehidupan yang doesn't kau have alami. right to touch you until you fear and sink. The storm does not have right to touch you Badai tidak punya hak untuk menjamahmu until you fear and you lose focus on Jesus. kecuali engkau takut dan kehilangan fokus, bukan melihat kepada Yesus tapi melihat kepada yang lain. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, wake up Jesus. bangunkan Yesus Talk to apabila ia Jesus. tidur, tidak engkau ajak bicara. Speak to Bicaralah him padanya. always. Senantiasa berbicara dengan Whatever the Yesus. situation, Apapun situasi yang sedang kau keep in hadapi, conversation with Jesus terus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. and he will teach you Dan ia yang And akan he will train mengajarmu you dan melatihmu to walk over the storms. untuk berjalan di atas badai. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray now? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Even Maha today we Besar. pray for each and everyone watching you. Bahkan hari ini kami berdoa untuk setiap orang yang bersama kami beribadah. Lord, Tuhan, there may be storms in the world. mungkin di dunia sedang ada badai besar Maybe the storm is not stopping. dan belum berhenti. But Tetapi if you're there, apabila ada Engkau di you sana, can stop the storm for them. Engkau bisa menghentikan badai itu bagi Nothing umat. shall harm them. Tidak ada yang bisa melukai umat. Because we know, Karena Peter, kami when tahu he's sinking, saat Petrus akan you tenggelam, stretched your hand and you took him. Engkau memegang tangannya dan mengangkat ia dari air. The storm is still going. Meskipun badai masih terus But you took him berlangsung, out of the storm. Engkau mengangkatnya ke atas And you made air, him to walk on the Dan same membuatnya water where he sinked. berjalan di air yang sama di mana ia tenggelam.
So Lord, we pray. Jadi Tuhan kami What are the berdoa, problems they face? apapun masalah yang mereka sedang Maybe hadapi, sickness, mungkin sakit maybe penyakit, corona, mungkin corona, maybe health problem, mungkin masalah maybe relationship kesehatan, problem, atau masalah maybe hubungan, business or financial mungkin problem. masalah bisnis atau keuangan. Help them to walk over it Tolong mereka untuk menjadi pemenang atas itu semua. because you're there with them. Karena ada Engkau di sana bersama mereka. We commit them into your hands, Kami Father. serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Nothing shall touch them. Tidak ada yang dapat menjamah Lord, mereka. we pray now Tuhan, saat ini kami for those who berdoa are in the storms. untuk mereka yang ada di tengah badai. Maybe they're sick. Mungkin mereka sedang sakit. Whatever the sickness, Apapun penyakitnya. from the head to the toe. Dari kepala sampai ke tumit. Every problem in the eyes, Masalah-masalah di in the mata, nose, di in the hidung, throat, in the di lungs, tenggorokan, in di the breast, paru-paru, in di the dada, liver, di in the liver, bones, di in the tulang-tulang, artery, di urat nerves, saraf, vein, tendon, di otot-otot, muscle, anywhere. dimanapun. We command it to Kami go in the name perintahkan of keluar Jesus. demi nama Tuhan Yesus. And those who have family Dan problems, mereka yang mempunyai masalah relationship keluarga, problems, masalah hubungan, change every storm in the name of ubahlah Jesus. setiap badai demi nama We Tuhan command Yesus. everything to go in the name Kami of perintahkan semua Jesus. untuk pergi demi nama Tuhan Yesus. Heal your people, Father. Sembuhkan umat, Deliver them bebaskan mereka from all the dari sickness, semua sakit penyakit, from all the evil dari spirits. semua roh jahat. Whatever it is, we command you to Apapun get out itu, in the name kami of Jesus. perintahkan keluar demi nama Tuhan Yesus. Bless your people, Father. Berkati umatmu Bapa. Let your blessings be on them Biarlah berkatmu ada dalam because mereka. you walk with them. Karena Engkau berjalan bersama The storms mereka. cannot touch, Badai tidak bisa menjamah but these mereka. storms, this corona, Tapi these problems badai ini, corona ini, masalah shall ini give them experience akan memberi mereka to pengalaman walk over their untuk problems, berjalan di atas masalah to mereka, walk with you. untuk berjalan bersamamu. In the mighty name of Demi nama Jesus, Tuhan Yesus yang besar. oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Remember, storms may be there, but Jesus is with you. Ingat, mungkin ada badai tapi Tuhan Yesus ada besertamu. Hallelujah. Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. We're going to give the offering now. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Situations may be stormy. Mungkin kita sedang menghadapi situasi yang berbadai. Don't worry. Jangan khawatir, Jesus is with you. karena Tuhan Yesus ada Talk to besertamu. Him, Berbicara and give to dengannya Him. dan berilah. and He sees what you do, Dan Ia yang akan melihat apa yang kau lakukan. and He shall surely bless you. Dan Ialah yang akan memberkatimu. So give your offerings Berilah and persembahanmu, give your tithes. perpuluhan. So give your best. Jadi berilah yang terbaik. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha Even besar. today, Bahkan hari we ini pray kami berdoa as you promised. sesuai dengan janjimu. Lord, you shall bless your Tuhan, people. berkatilah umatmu. They give from what you're given. Mereka memberi dari apa yang kau berikan. And people who give the tithes, Dan mereka yang memberi perpuluhan. as you promised in Sesuai dengan Malachi, janjimu di kitab you shall bless Melaki. them until there's no place. Berkatilah sampai tidak ada tempat. And we pray Kami berdoa. that you shall transform their life Transformasikanlah hidup mereka. like Peter, Seperti Petrus. so that they can walk over the problems Sehingga mereka bisa berjalan mengatasi and masalah-masalah be a mereka. blessing to Dan menjadi everyone berkat bagi setiap orang around them. di sekitar mereka. We commit into your hands. Kami serahkan ke dalam tangan. Bless their offerings, Berkatilah persembahan bless their mereka. tithes, Perpuluhan. and bless this ministry. Dan berkati pelayanan ini. And we pray that Kami berdoa. it shall be more blessing to them. Biarlah mereka lebih diberkati. And what they're given, Dan apa yang mereka telah you shall berikan, bless them with 1,000 times. Engkau kembalikan ribuan kali. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya In the mighty bagimu. name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang Lord, we besar. pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen. Amen. Amin. Bless your name.
Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan We Yesus. thank you for your glory. We Kami thank you for your mengucap syukur presence. atas kemuliaan dan hadirat. Thank you for teaching your people Terima kasih Engkau telah mengajar that umat-Mu you will never leave bahwa them. Engkau tidak pernah meninggalkan When we mereka. call upon you, Saat kami berseru you kepadamu, shall answer them. Engkaulah yang akan menjawab mereka. Thank you Terima kasih that Tuhan your presence bahwa shall be hadirat-Mu proved today and always when they call. dibuktikan hari ini dan setiap saat-saat mereka berseru kepadamu. Bless your people, Father. Berkati umat-Mu, Bapa. Especially we pray Terutama kami berdoa for India, untuk India, for Brazil, untuk Brasil, and for Vietnam, dan untuk Vietnam, and Malaysia, Malaysia, and wherever the corona is increasing. dan di mana corona sedang Lord, we pray berkembang. for all the nations. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa. We pray that you touch the people, Jamah Father, umat-umat di sana. especially your Terutama pastors, hamba-hamba your Tuhan, pendeta, believers. anak-anak Oh Lord, we Tuhan. pray that you touch them, Jamah mereka, save them, selamatkan, heal them, sembuhkan, and especially take care of dan those terutama ministries, their pelihara families, orang-orang yang dalam and their pelayanan, businesses, keluarganya, and their bisnisnya, children, anak-anaknya, and everything whatever they do, dan apapun Father. yang mereka lakukan. And we pray for the nations, Kami berdoa Father. untuk bangsa-bangsa. Lord, Tuhan, the presidents, para presiden, the ministers, the menteri-menteri, prime ministers, para perdana menteri, and all the frontliners dan semua orang-orang di garis depan in the medical field, those di who are dunia there, kesehatan, and the researchers. dan para peneliti. Give them the wisdom Beri to mereka handle all hikmat these things, untuk Father, menangani ini semua. and shield them and keep them, Lindungi dan Father. jaga mereka. We pray Kami that you shall berdoa, bless them, Father. berkati mereka Bapa. And we also pray, Dan kami juga especially for berdoa, Israel, terutama untuk Lord, Israel, their political situations. situasi We politik yang pray that sedang you mereka shield alami. them, Tuhan lindungi and whatever is mereka. your will, you shall do it. Dan jadilah kehendak-Mu. We commit also Kami juga menyerahkan all the nations, semua bangsa-bangsa wherever there's problem for di your mana believers. ada masalah bagi orang-orang percaya. Shield your people, Father. Lindungilah mereka And di sana. especially, Dan we terutama pray that you kami prepare the berdoa, church persiapkanlah gerejamu so that it shall be more empowered sehingga lebih berkuasa and it shall bring more revival dan in membawa these last days. kebangunan yang lebih dahsyat di akhir zaman Empower ini. the church. Oh Tuhan, perlengkapi We gerejamu. commit it into your hands, Kami Father. serahkan semua ke dalam tangan-Mu. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya In the bagi-Mu. mighty name of Demi nama Jesus, Tuhan Yesus yang besar Lord, kami we pray. berdoa. Amen, amen. Amin. Let's receive the blessings of God, Mari kita terima berkat Tuhan. the blessings of Abraham, Kiranya berkat the Abraham, blessings of Isaac, berkat Ishak, and the blessings of Israel, berkat Israel, each and every one of us. menyertai setiap kita. That God make His face to shine Kiranya upon Tuhan you. membuat wajahnya bersinar That atasmu. God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberimu kesehatan dan umur Let panjang. God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. Let God walk with you, Kiranya Tuhan berjalan bersamamu and like Peter, dan equip seperti Petrus you, memperlengkapi engkau. and even to do Bahkan untuk impossible melakukan things hal-hal yang mustahil with Jesus inside you. bersama Yesus di dalammu. Allow the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita the di grace and surga, peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus then in the leading Kristus, of the Holy pimpinan Spirit, dan bimbingan Roh which Kudus, is every one of us, menyertai setiap and kita with all saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh until dunia Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you. Tuhan God bless Yesus you. memberkati. Please watch this and share this to your friends. Silahkan di subscribe dan share, di like, di follow. This is in YouTube, Ada di YouTube, di Instagram, Instagram, and Facebook, Facebook, and then Spotify, Spotify, and many other social media. dan di platform sosial media yang lain. Share it Share and be blessed. dan diberkati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.